কালকে সোশ্যাল মিডিয়ায় एक इंसिडेंटर वीडियो अनेक वायरल हुए जेखाने हरिंगघाटा दासबेड़िया एलाकार एक स्कूलेर का सामने एक हेडमास्टर मास्टर के एक व्यक्ति थ्रेटनिंग करछेन बा तर्क वितर्क करछेन ओनार संगे ओनाके धमकाच्छेन। এই ইনসিডেন্ট নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় अनेक মিসইনফরমেশন সার্কুলেট হচ্ছে বা अनेक গুজব ছড়ানো হচ্ছে। फर्स्ट रूमर जे छड़ानो होच्छे ओटा आछे कि जे व्यक्ति वीडियोए देखा जाच्छे ओई व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टीर एकटा लीडर आछे। जे फैक्ट आछे ओइटा आछे कि जे व्यक्ति वीडियोए देखा जाच्छे ओई व्यक्तिर नाम आछे गफुर मंडल। ओई व्यक्ति केउ पॉलिटिकल पार्टी केउ पॉलिटिकल पोजिशन होल्ड करे ना। सेकेंड रूमर जे छड़ानो होच्छे ओइटा आछे कि पुलिस এই মামলায় কিছু অ্যাকশন নেয়নি। ফ্যাক্ট যে আছে ওটা আছে कि পুলিশ এই ব্যক্তিকে যে মাস্টার মশাইকে থ্রেটনিং করেছে ধমকাচ্ছে ওকে ডিটেইন করে নিয়েছে। তারপরে আইনি ব্যবস্থা যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আইনি ব্যবস্থা থাকবে ওটা আমরা ওর বিরুদ্ধে নিয়েছি। এইটা ছাড়া যে ইনসিডেন্ট হয়েছে ওর উপরে যে পুলিশের যে ইন্টারভেনশন হয়েছে ওটা আছে কি আমরা একটা পিস কমিটি ওখানে লোকাল এলাকায় একটা পিস কমিটি তৈরি করেছি যেখানে দুটোই সম্প্রদায় দুটোই কমিউনিটির লোক ওখানে কমিটির মেম্বার আছেন। এখন অবধি যখন থেকে এই ঘটনা হয়েছে তখন থেকে এই পিস কমিটি দুটো মিটিং করে নিয়েছে যে দুটোই মিটিং অনেক সফল রয়েছে। लोकल पीस कमिटी लोकल जो मेंबर्स आছেন उनी डिसाइड করেছেন सब यूनानिमासली सब मेंबर्स डिसाइड করেছেন कि ওনারা এই মামলায় একটাও বাইরে থেকে কিছু পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন ওরা এর মধ্যে হতে দেবেন না। ওনার যে উনি ডিসিশন নিয়েছেন कि এডমিনিস্ট্রেশন কে এই পুরো বিষয় নিয়ে ওরা 100% সাহায্য করবেন বা লোকাল ল এন্ড অর্ডার मेनटेन करार जन्नो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पुरो सहयोग उनी करबेन। आमरा पुलिसेर पक्ष थेके एक आमादेर स्टैंड क्लियर करे दिते चाइछि कि जदि लोकल एरियाते किछु ल एंड अर्डर होबे तो आमरा एकदम टॉलरेट करब ना। एनी अटेम्प्ट एट डिस्टर्बिंग लोकल ल एंड अर्डर सिचुएशन एंड लोकल पीस वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। थैंक यू।